اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی، ہما قسم دی بڑیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے. درود و سلام آقا انعامدار پیکر و حسن و جمال سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ فداوی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے. رحمت البخش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین رام اولیاء کرام بزرگان دین علماء دین رحمہم اللہ اجمعین. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، اسلام نے عبادات نوں نصوص شرعیہ دے نال یعنی کہ قرآن و سنت دے نال مضبوطی نال وابستہ کر دیتا ہے تاکہ دین دے اندر نہ افراط ہوئے تے نہ تفریط ہوئے. اس اصول دی بنا تے
ہر عبادت نوں قبولیت دا معیار، ہر عبادت دے قبول ہون دی شرط دلیل ہے قرآن و سنت دی، نہ کہ کسی عبادت دے قبولیت دی شرط ہے کہ کوئی رواج ہوئے، کسی دے جذبات یا زمان و مقام دی کسی تخصیص کا نام عبادت نہیں۔